जा सालो आमबासा हातिओ गोबांखौ लुको कुथुमानि नुकजाखा हातिओ फानि लुकुरकनो मास्क थुबजाकते लुको हजाखाय तंमानि नुकजाकलिया कोरोना बेमारनो गितिंगे हायं गनागैनो किरिमा जालायजाक सालब्रमनो जपरबजागै दं बेमार बाय लुकुरक बेमारनि याकनि काटुयै तंना हिंके साकनो हजाखाय ते हापांनि आवायमु रकनो साकथारि खोनानानि नांनाय लुको गोबां थाइरगो साकनो हासालते मास्क थुबै तंनानि आबो सिमिसे बेमार बाय काटुयै तंनानि सेब जा सालो आमबासा हातिओ गोबां लुको कुथुमानि नुगै आमबासा पुर परिषदनि फासिंते लुको हजाखायनानि बागै माइक बाय आवायमु खलायजाक तंफानो कक नायावै मास्क थुबिया हातिओ फानि रगनो हक सारा रां नाहारजाखा पुलिस तांफां पुर परिषदनि तांफांनो कारिबो आमबासा बकास्तेफा जेबि दुवाटी हातिओ फाइ लुको हजा आवायमुंगो मानजाक फाकिया পরিষদ অফিস থেকে বাইরেছি রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে সোশ্যাল কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের কারণে যারা মাস্ক করছে না তারা আমরা ফাইন করতেছি, যারা থুতু ফেলা যেখানে সেখানে অথবা পেচ্ছাপ করে এইগুলিকে আমরা ফাইন করতেছি। আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় ৪২ জনকে ফাইন করেছি। সরকারের নির্দেশ এবং ফাইন ১০০ টাকা করে মাস্ক যারা ব্যবহার করে না তাদেরকে আমরা ১০০ টাকা করে ফাইন। ধন্যবাদ।